নিশীথ প্রামাণিক যুব ভারতী স্টেডিয়ামের বাইরে অবস্থিত বিশ্ব বাংলা মূর্তিটি সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে একাধিক তরুণ ও ক্রীড়াবিদের কাছ থেকে তিনি ওই অর্থহীন ভাস্কর্য সম্পর্কে বহু অভিযোগ পেয়েছেন। বাংলার সমৃদ্ধ শিল্প ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এই মূর্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই, তাই সরকার ইতিমধ্যে ওই মূর্তি সরানো নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে। যুব ভারতী স্টেডিয়ামের বাইরে বিশ্ব বাংলার মূর্তি সরে যাচ্ছে। ওই মূর্তির সঙ্গে বাংলার সমৃদ্ধ শিল্প ও ঐতিহ্যের কোনো সামঞ্জস্য নেই, জানালেন বাংলার ক্রীড়ামন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। क्या फ्यूचर? देखिए, ये बहुत सारे जो स्पोर्ट्स लवर है उनसे भी मेरे पास कंप्लेन आया। बहुत जो युवा है उनकी तरफ से भी मेरे पास बहुत सारा कंप्लेन आया कि ऐसा एक जो मूर्ति, एक काटा हुआ पैर, उसके ऊपर एक फुटबॉल जिसका कोई भी मीनिंगलेस, और वो जो है बंगाल की हेरिटेज कल्चर, बंगाल की स्पोर्ट्स कल्चर, बंगाल की जो मान सम्मान है उसको उसके साथ ये एडजस्टमेंट नहीं होता है। सब लोग कहते हैं कि इसके कारण लोग, जितने भी लोग उसको देखते हैं वो हंसते हैं। तो ऐसा एक मूर्ति जो लोगों की हंसी के कारण हुआ, जो लोग खेल जगत को नीचा दर्शाता है, वैसा मूर्ति